آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا. آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. السلام عليكم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih alladzi bi'izzati wa jalali wa bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat al-qail fi kitabihil karim wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamur rusuli wal anbiya wa imamul mujahidin wal atqiya al-qail fi hadisihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Al-hadis akamakal Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd, ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah. Usikum wa iyaya bitaqwallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Liqaulihi ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama dan paling utama yang harus dan wajib disampaikan oleh setiap khatib, tak terkecuali kami juga di atas mimbar yang mulia siang hari ini, kami juga berpesan sekaligus mengajak, marilah kita bersama-sama senantiasa selalu memperhatikan, menjaga, bahkan berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah di setiap waktu, di setiap tempat, di setiap keadaan. Takwa dalam artian kata, mari kita terus berusaha untuk mengerjakan yang diperintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Kerjakan dengan sebaik-baiknya, diiringi apa yang dilarang oleh Allah, baik yang sifatnya haram maupun makruh. Juga mari kita selalu berusaha menjauhi dan meninggalkannya juga dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan modal takwa ini Allah memberikan untuk kita sebagaimana yang Allah janjikan, wal aqibatu lil muttaqin, akhir yang baik hanya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Allah akan menjadi pelindung, penolong orang-orang yang bertakwa. Wallahu waliyul muttaqin. Dengan demikian harapan kita mudah-mudahan siang hari ini kita datang dan berkumpul di Masjid Agung Sunan Ampel guna untuk dua kepentingan. Yang pertama mendengarkan khutbah Jum'ah, dan nanti yang bersama-sama kita akan melaksanakan sholat Jum'ah. Semoga Allah memberikan nilai tambah dalam ketakwaan kita, dan semoga Allah juga menetapkan takwa pada diri kita sampai akhir hayat kita. Amin, amin ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara sekian banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada di antara nikmat dalam tubuh manusia yang paling mulia di antara nikmat-nikmat yang lainnya. Dalam kitab Wasiyatul Mustafa li Sayyidina Ali bin Abi Thalib,
yang ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Rasul pernah berkata kepada Sayyidina Ali, ma khalaqallahu fil insan afdhala minal lisan wa bihi yadkhulul jannah wa bihi yadkhulun nar fasjunhu fa innahu kalbun aqur. Wahai Ali, Allah tidak menciptakan di dalam diri manusia sesuatu yang lebih utama daripada Allah ciptakan lesan untuk kita. Dan perlu kamu ketahui, sebab lesan, karena lesan manusia bisa masuk surga, dan karena lesan pula manusia bisa masuk. Kendalikan lesan kamu, fa innahu kalbun aqur. Karena lesan itu seperti anjing yang liar, anjing yang galak. Kalau kamu lepas, kalau anjing ini lepas, maka dia juga akan membahayakan kamu. Makanya lesan ini nikmat yang sangat agung, seperti dikatakan oleh Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam pernyataan beliau, al-lisan ni'matun 'azimatun jirmuhu shaghirun wa jarmuhu kabirun. Lesan ini adalah nikmat yang sangat agung, bentuknya kecil tapi dosa yang ditimbulkan sangatlah besar. Seorang ayah dengan anak yang asalnya saling mencintai, menyayangi, bisa saling membenci dan membunuh hanya karena lesan. Seorang suami istri yang awalnya saling mencintai, menyayangi, juga terjadi perpisahan, bahkan terjadi pembunuhan juga karena lesan. Seorang kawan akrab juga dipisahkan karena lesan. Karena itu hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seorang ulama besar Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauzi, di antara pernyataan beliau berkaitan tentang bahaya lesan, beliau pernah mengatakan, innal abda la ya'ti yaumal qiyamati bi hasanati amsalil jibal fayajidu lisanaha qad hadamaha alaihi kullah. Sesungguhnya seorang hamba itu kelak pada hari kiamat nanti akan datang menghadap Allah bi hasanati amsalil jibal, dengan membawa kebaikan-kebaikan semisal sebesar gunung. Fayajidu lisanaha, kemudian dia menemukan lesannya qad hadamaha alaihi kullah, menghancurkan kebaikan-kebaikannya seluruhnya. Boleh jadi kita banyak ibadah kita, banyak taat kita, tapi lesan kita kalau tidak kita kendalikan, dosa-dosa dari lesan ini pula lah yang akan menghapuskan, menghancurkan semua amal kebaikan kita. Makanya Allah banyak di dalam Al-Quran menyebut agar perbanyaklah lesan ini dipakai berzikir kepada Allah. Di dalam firman Allah surat Al-Ahzab ayat 41, 42, 43, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asilah huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahimah. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan lesan kalian, dengan hati kalian sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah, sucikan Allah dari selainnya di waktu pagi dan waktu sore. Siapa Allah? Kenapa kita harus banyak berzikir kepada Allah, bertasbih kepada Allah? Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahimah. Karena dia Allah itu zat yang selalu memberikan rahmatnya kepada kita yang tidak pernah hentinya, tidak ada henti-hentinya, dan memerintahkan kepada malaikat-malaikatnya untuk selalu memintakan ampunan dosa kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur, dengan rahmat Allah, dengan dosa yang diampuni, maka manusia itu akan keluar dari kegelapan, mendapatkan jalan yang terang benerang.
wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah cinta, sayang, pengasih kepada orang-orang yang beriman. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasul pun juga berpesan kepada kita dalam sabdanya, aksiru dzikrallahi azza wa jalla ala kulli hal, fa innahu laisa amalun ahabba ilallahi wala anja li abdin min kulli sayyi'atin fid dunya wal akhirah min dzikrillah. Wahai, perbanyaklah berzikir kepada Allah dalam keadaan apa saja, berdiri, duduk, terlentang, di dalam rumah, di luar rumah. Perbanyak berzikir kepada Allah, karena sesungguhnya tidak ada amal yang paling dicintai oleh Allah, dan tidak ada amal yang paling bisa membawa kita selamat dari keburukan dunia akhirat melebihi berzikir kepada Allah. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, la tuksiru al-kalama bi ghairi dzikrillah. Janganlah kalian memperbanyak berbicara melainkan selain daripada berzikir kepada Allah. Fa inna kasratal kalami bi ghairi dzikrillah tuqassi al-qalba wa inna ab'adan nasi ilallah al-qalbul qasi. Rawahu Tirmidzi. Jangan banyak bicara selain daripada zikir kepada Allah. Sesungguhnya banyak bicara selain zikir, maka itu hanya membuat hati kita menjadi keras. Dan orang yang paling jauh dari Allah, dari mendapatkan rahmatnya, adalah orang yang memiliki hati yang keras. Dalam hadis sahih Nabi mengatakan, di antara sempurnanya keimanan seseorang adalah kalau dia tidak bisa berbicara yang baik, maka diam itu adalah cara yang terbaik. Seperti kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul, beriman kepada hari akhir, maka dia tidak berbicara kecuali berbicara yang baik. Kalaupun tidak bisa, maka pilihannya adalah diam. Dan ingat, orang yang diberikan diam dari berkata-kata yang buruk, kalaupun dia berbicara adalah berbicara yang baik, ini adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu kitab Al-Yaqutatul Faridah disampaikan satu hadis riwayat At-Tabrani, arbaun la yutihinnallahu illa man ahabbah. Ada 4 perkara, yang 4 perkara ini tidak Allah berikan kecuali kepada orang yang dia cintai. As-sumtu wa huwa awwalul ibadah, wat tawakkulu 'ala Allah, wat tawadhu'u wazuhdu bid dunya. Apa 4 sifat itu? Dia diberikan diem, banyak diem. Apalagi kita di awal berjalan menuju Allah, jangan banyak bicara. Yang kedua, wat tawakkulu 'ala Allah, perbanyak menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah. Kita hanya berusaha, jangan mengatur-ngatur Allah. Urusan kita diberikan apa, itu serahkan kepada Allah. Yang penting kita bekerja dengan baik. Yang ketiga, wat tawadhu, merasa rendah diri, rendah hati, tidak merasa lebih baik daripada siapapun. Yang keempat, wazuhdu bid dunya, jangan kecintaan dunia ini kita letakkan di dalam hati kita. Dunia cukup ada di tangan, yang di dalam hati adalah cinta kepada zat yang maha kekal, yang abadi, yang tidak akan mati, yang tidak akan binasa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang diberikan banyak diem, itu orang yang dipilih oleh Allah, yang dicintai oleh Allah. Diem itu istimewa. Nabi sampai mengatakan, siapa banyak ngomong lah terkenal. Banyak kita jumpai orang merasa bangga, pandai berbicara, terkadang malah bersekolah secara khusus, sampai sekolah secara khusus hanya untuk belajar agar pandai berbicara. Padahal jika kita banyak justru akan mengantarkan kita pada kesalahan yang banyak, pada kebinasaan kita, kehancuran kita, kesengsaraan kita. Makanya Nabi mengatakan, man kasura kalamuhu kasura saqatahu, wa man kasura saqatahu
kasurat dunubu wa man kasurat dunubu fannaru aulabi. Siapa yang banyak bicaranya, dia banyak salahnya. Siapa banyak salahnya, banyak dosanya. Siapa yang banyak dosanya, tempat yang layak untuk dia adalah neraka. Karena itu ada satu keterangan di dalam kitab Nashihul Ibad, disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, diterangkan oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Ini pernyataan dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amr bin As. Ada 5 kalimat yang bisa diucapkan lisan yang menjadi kunci seseorang meraih kebahagiaan hidup dunia akhirat. Khamsun man kunna fihi sa'ida bid dunya wal akhirah. 5 perkara. Yang 5 perkara ini ada pada diri seseorang, pasti dia akan bahagia hidupnya dunia akhirat. Al-awwal ayyadhkura la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waqtan ba'da waqtin. Perbanyak di setiap waktu kita untuk mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini jalan meraih kehidupan yang bahagia dunia akhirat. Yang kedua, wasaniha idza betuliya bi baliyatin qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Apabila dia ditimpa ujian, menghadapi hal-hal yang dia tidak inginkan, maka dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa idza utiya ni'matan qala alhamdulillahi rabbil alamin. Apabila kita mendapati apa yang kita harapkan, mendapati satu kenikmatan sekecil apapun, lisan selalu mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang keempat, wa idza ibtada'a fi kulli syai' qala bismillahirrahmanirrahim. Apabila dia mengawali segala sesuatu, dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Dan yang kelima, wa khamiswa wa idza farata anhu dzamban qala astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi. Apabila dia terpeleset dalam satu dosa, dalam satu maksiat, dia selalu berkata astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi. Inilah fungsi lisan, di antara yang paling utama adalah untuk berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan Allah akhirnya kembali kepada semua karena pertolongan, karena karunia, karena kasih sayang Allah berikan kemudahan untuk kepada kita, lisan kita bisa terkendali, lisan kita bisa disibukkan berzikir kepada Allah. Setidaknya kita harus selalu mengawasi 5 kalimat ini seperti yang diajarkan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As. Perbanyak kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan apabila ditimpa ujian, perbanyak mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Apabila kita mendapatkan nikmat, ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Apabila kita mengawali segala sesuatu, ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila kita terjatuh dalam perbuatan dosa, ucapkan astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan dan kemudahan kepada kita semua, bisa memanfaatkan nikmat yang agung, nikmat lisan, untuk meraih keselamatan, kebahagiaan hidup kita dunia dan akhirat kita. Amin, amin ya Allah, ya Allah ya Rabbal alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizinal aminin wa adkhalana wa iyyahum fi sumrati ibadis salihin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wa sabbihu bukratan wa asila. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wassalamu tasliman katsiran amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah faqad fazal muttaqun wa alamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiy qadimah wa amarna bidzalika ikram tashrif wa ta'zima faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita sallam tabarakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin inna Hamidum Majid warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat wa qadil hajat wa ghafir dzul khati'at ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafaratal mubtadi'atal musyrikin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin warhamna wal muslimin wa qina wa iyam syarra masaibid dunya waddin. Allahumma adfa'anna al-ghala'ah wal waba'a wal bala'a wasyuq wal mukhtalifata wasyada'ida wal mihan wal fitan ma dhahara minna ma batan min baladina hadza khassah wa min buldal muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al baldatana baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Haqq rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurun yadhkurkum wassalu min fadli yu'tikum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wa la Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas sufufakum fa inna taswiyatus sufufi min iqamatis shalah. Lurus dan rapatkan barisan, sungguhnya meluruskan dan merapatkan baris bagian dari menegakkan dan menyempurnakan salat. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli fardul jumu'ati rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim.
هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله Allahu
أكبر الله الله أكبر أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن اللهم إنا أعوذ بك Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri
غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yu'afina wa kafiyu masida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqal khatib lima sabaq nasil hakim wa ala alihi haqqa qadri wa daril salatan taftahu lana bi abwaabir ridha taqul lana nabiyya. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma la mudilla liman hadaita wa la hadiya wa la musa'ida liman asqaita wa la mu'izza liman adzalta wa la mudilla liman asasta wa la rafi'a liman khafata la khafida wa liman rafa'a. Allahumma hdina lima amartana wa fil lana bima dhamanta lana min khairi dunya wal akhirah wa qawi yaqinana fima rajaita ansurna ala a'daina bil dhahir wal batin wa nas'aluka Allahumma bima salaka bi khaliluka Ibrahim alaihi salam minan nuri wal yaqin wa ma salaka bis wa maulana Muhammadin sallallahu minan nas taufiqin abid. Allahumma maghfiratuka sabil dzunubina rahmat. Allahumma ya Allah ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnina bi halalika an haramik wa bi ta'atika radina billahi rabba bil islami dina. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyata al-mu'afata ad-da'imata fid dunya wal akhirah wal 'afwa 'indal hisab. Amin. Allahumma inna nas'aluka ridhakal jannata wa na'udzubika min sakhatik. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la ila nari masirana waj'alil jannata hiya darana wa qararana. Allahumma saghirid dunya fi a'yunina wa 'azzim jalalaka fi qulubina wa waffiqna limardhatika wa tawaffana ala dinika wa ta'atika bi rahmatika ya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimis shalah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minin
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قبل منا صلاة الفاتحة Umar bin Abdul Rahman bin Abi Hadramaut